अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एसईओ के ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ अब्दुल वली। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कीवर्ड और कीवर्ड डेंसिटी को, और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनबाउंड एंड इंटरनल लिंक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि लिंक की क्या इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पे इंटरनल लिंक्स की। इनबाउंड लिंक्स जिसमें मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये जो है एक्चुअली हम लेटर ऑन जो हमारा ऑफ पेज का वो है सेक्शन है एसईओ का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये रिलीड करती है ऑफ पेज से, ठीक है, क्योंकि ये इनबाउंड लिंक्स का मतलब होता है कि वो जो बाहर से लिंक्स आ रहे होते हैं आपकी साइट की तरफ, ठीक है, यानी कि आपकी साइट के लिंक्स जो इंटरनेट की दूसरी वेबसाइट्स पे मौजूद होते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे इंटरनल लिंक्स के ऊपर कि हमारे साइट के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो कितने अहमियत रखते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रैक्टिकली जो है मैं आपको कुछ बता देता हूँ इस हवाले से। इंटरनल लिंक्स बेसिकली जितने भी लिंक्स होते हैं, एक ब्लॉग है मेरा, ठीक है, ये आपका bestbloggerkp.com, ठीक है जी। तो इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जितने भी लिंक्स हैं ना, ये यानी कि वो सारे लिंक्स जो कि इसी वेबसाइट के दूसरे पेजेस को जो है वो इंडिकेशन दे रहे हो, या इसी वेबसाइट के दूसरे पेजेस के साथ लिंक्स हो, ठीक है जी, उनका ताल्लुक हो, यानी लिंक्स का इसी वेबसाइट के दूसरे पेजेस से ताल्लुक हो, तो वो सारे इंटरनल लिंक्स कहलाते हैं, ठीक है जी। अब इसमें कुछ लिंक्स, इंटरनल लिंक्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि ये आपका ये नेविगेशन बार है और ये मेन्यू बार है। इसमें जो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, या यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो ये भी लिंक्स है, पॉपुलर पोस्ट वगैरह, और ये यहाँ पर जो लेबल्स वगैरह है, कैटेगरीज है, ये सारे लिंक्स जो है ये फिक्स लिंक्स है, ठीक है जी। और एक किस्म की इंटरलिंकिंग हम करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। जो आर्टिकल हम लिख रहे होते हैं उसमें हम कुछ पुराने पेजेस से जो पुराने आर्टिकल्स या पोस्ट हमने लिखे होते हैं, पब्लिश किए होते हैं, उनके साथ हम कुछ अल्फाज पे जो है लिंकिंग करते हैं। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझो और इसको सही तरीके से यूज़ करके अपने आर्टिकल को, पुराने आर्टिकल्स को भी फ़ायदा पहुंचाओ और उनको एक किस्म से जो है उसकी रैंकिंग बढ़ाओ, और साथ ही साथ में नए आर्टिकल को भी जो है ज़्यादा अहमियत वाला जो है वो बनाओ, ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको ये एक पोस्ट जो है वो करके दे देता हूँ। ओपन करते हैं एक पोस्ट को, ये ब्लॉगर में है ब्लॉग, और आप इस चीज़ को जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो कर सकते हैं, वर्डप्रेस में हो या ऐसे मैनुअल साइट हो, जस्ट आप जो आर्टिकल लिख रहे होते तो उसमें आपने देखना होता है, ठीक है जी। बेसिकली जो लिंक्स होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है एसईओ के अंदर, ठीक है जी। जो सर्च इंजन का क्राउलर होता है, आपको पता है कि वो सॉफ्टवेयर होता है ना, रोबोट्स, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, वो रोबोट जब आपकी साइट को रीड कर रहा होता है, ठीक है जी, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि वो सबसे ज़्यादा लिंक्स के ऊपर जो है वो डिफेंड करता है, ठीक है जी। लिंक्स को सबसे ज़्यादा वो क्राउल करता है और इंडेक्स करता है। लिंक्स को क्यों इंडेक्स करता है? क्योंकि लिंक्स के अंदर एक पूरा पेज मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिंक है, ठीक है, मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है, टेम्पलेट फॉर योर ब्लॉगर ब्लॉग, ये कोई पुराना पोस्ट था, उसको मैंने यहाँ लिंक किया है। तो ये इस पेज को तो अहमियत देगा, लेकिन इससे ज़्यादा इस लिंक को अहमियत दे कि इस लिंक के पीछे एक पूरा पेज है, ठीक है जी। तो इस लिंक को ये वो कर लेगा, अपने पास सेव कर लेगा, और वो पीछे जो पेज है वो भी इसके वो क्राउल कर लेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली ये होता है। आपको अभी इस पोस्ट के अंदर बताने का मकसद आपको ये है कि आपके पास जो ये इंटरनल लिंक्स होते हैं ये तो सारे फिक्स लिंक्स है, लेकिन आप कोई नया आर्टिकल जब लिखेंगे, कोई नया पोस्ट करेंगे अपने ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो कोशिश करिए कि उसमें जहाँ जहाँ कोई रेलिवेंट वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, मुनासिब वर्ड्स आ जाते हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं आपके किसी पिछले पोस्ट के, जो आपने कोई पिछला पोस्ट किया हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिंक कर लिया करें कुछ अल्फाज के साथ, ताकि अगर कोई इससे दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जब यूज़र रीड कर रहा होता है इस आर्टिकल को, और जब किसी जुमले पे, जैसे कि यहाँ पर आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिंक्स यहाँ है और एक ये नीचे यहाँ भी है, लेकिन रेलिवेंट ऐसा ना हो कि आप इररिलेवेंट अल्फाज पे जो है अपना इंटरलिंक बनाओ, यानी कि दूसरे पेज को लिंक कर दो। रेलिवेंट होंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पूरे आर्टिकल में ना दो, लेकिन अगर है तो फिर आप 2 3 जगह 5 जगह 6 जगह जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे लिंक करना चाहिए, रेलिवेंट टेक्स्ट हो, तो अब जब कोई रीड कर रहा होगा तो ये देखेगा कि फाइंडिंग ए ग्रेट टेम्पलेट, यहाँ पर भाई ये तो लिंक है, इस पर वो क्लिक कर लेगा, ठीक है। जैसे क्लिक करेगा तो एक न्यू पेज खुल जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि इसमें जनाब आला
نیو پیج ہے ٹیمپلیٹس کے حوالے سے اس کو بھی ریڈ کرے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزر آپ کے سائٹ پہ ٹائم زیادہ گزارتا ہے, زیادہ پیجز کو دیکھتا ہے. اس سے آپ کی سائٹ کی اوور آل جو باؤنس ریٹ ہوتا ہے آپ کی سائٹ کا, یہ باؤنس ریٹ پہ بھی ہم بات کریں گے, وہ باؤنس ریٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کا باؤنس ریٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور دوسری بڑی خوبی یہ ہے, بڑا ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ سرچ انجن یہ جو آپ لنک دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ بیسکلی ڈو فالو لنک ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو لنک آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرچ انجن اس پیج کو دوبارہ کراول کرے گا اور اس کو پہلے سے زیادہ اہمیت دے گا. اگر سرچ انجن نے کہیں اس پیج کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو دوبارہ سے وہ اس پیج کو ٹاپ پہ لے کر آ جائے گا. وہ بولے گا کہ بھائی یہ بندے نے دی ہوئی ہے, پیج دیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سم تھنگ از اسپیشل ان دس لنک, دیئر فور ویب ماسٹر ہیز گیون دس لنک ہیئر. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس لنک میں کچھ خاص ہے, اسی لیے جو ہے اس نے دیا ہوا ہے, تو دوبارہ اس کو جو ہے ٹاپ پہ آنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس پیج کے, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ پچھلے والے پیجز کو بھی لوگوں کو ریڈ آؤٹ کروائے اور ان سے فائدہ حاصل کرے, ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پر آپ لنکنگ کر سکتے, جیسے کہ ایس سی او آپٹیمائز میں یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو ایس سی او آپٹیمائز بلاگر کمنٹس. اب اس کو دیکھو, ٹیمپلیٹ فار یور بلاگر بلاگ نیچے لکھا ہوا ہے بیوٹیفل فری بلاگر ٹیمپلیٹس, یعنی کہ ریلیونٹ لنکس دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایچ ٹی ایم ایل ویڈیو ٹیوٹوریلس, سی ایس ایس ویڈیو ٹیوٹوریل, یہ اس طرح کے دیکھو یہاں پر اس سے پرانے والے پیجز کے اندر جو ہے وہ آتا ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ نئی زندگی آتی ہے. اور تیسرا اس کا جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیج رینک میں آپ کے کام آتا ہے. آپ کے پیج رینک اس سے لازمی طور پہ جو امپروو ہوتی ہے, گوگل پیج رینک جو ہوتا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیگزا رینک اور پیج رینک وغیرہ پہ. لیکن یہ میں آپ کو ابھی ایڈوانس میں بتاؤں کہ گوگل کا پیج رینک جو ہوتا ہے وہ لنکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انٹرنل لنکس جو ہے یہ بھی بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں. اور بیک لنکس جو ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہم بناتے ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کرتا ہے, لیکن یہ کہ یہ انٹرنل لنکس بھی رول پلے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ بھی لنکس ہی ہے, اور لنکس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے دوسرے پیج سے لنک کیا ہوا ہے تو اس کی اگر پیج رنگ ہے تو وہ یہاں پر ٹرانسفر ہوگی, اور یہاں پر اگر اس کی پیج رنگ ہے تو وہ وہاں ٹرانسفر ہوگی. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اوور آل آپ کی سائٹ کے ہوم پیج کا رینک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ انٹرنل لنکنگ کی بات ہو رہی ہے. ان باؤنڈ لنکس, آؤٹ باؤنڈ لنکس اور ایکسٹرنل لنکس ETC, یہ ہمارے آنے والے جو ٹاپکس ہے یا سیگمنٹس ہے اس میں ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے آن پیج کے حوالے سے ہمارے پاس دو اور جو ہے وہ ہوں گے ٹیوٹوریلز, جس میں ایک اپٹومائزنگ امیجز کے حوالے سے ہوگا کہ ہم امیجز کو پراپرلی کس طرح اپٹومائز کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کو کس طرح اپٹومائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جمپ کریں گے, ایک سمری بنائیں گے اس آن پیج کی, اس کے بعد ہم جمپ کریں گے آف پیج کے اوپر. اسٹے ٹیونڈ.